1, go! Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Vale de shortinho pra exibir vale de shortinho pra exibir 3, 2, 1, go! Yeah, boy. On our show called Explain That Grammar, where we do a deep dive on our...
1, go! Mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Three, two, one, go! Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Begini doang loh. Easy!